बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अॼु असां जेको आहे सो पढ़ंदासीं रेस्पायरेटरी सिस्टम, साह खणण जो जेको आहे सो अमल। कल्ह असां जेको आहे सो पढ़ियो होसीं डाइजेशन जेको आहे सो डाइजेशन जो प्रोसेस, ह्यूमन ऑर्गेन सिस्टम, उन में जेको आहे सो डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ियो होसीं। हाज़मे जो जेको आहे सो सिरिश्तो पढ़ियो होसीं। अॼु असां जेको आहे सो पढ़ंदासीं रेस्पायरेटरी सिस्टम, साह खणण जो जेको आहे सो अमल। साह खणण जो अमल जेको आहे सो कीअं थो थिए। When it considers ourselves, we only link word with doing exercise. When we only link word with the doing exercise, playing games, असां जेको आहे सो छा था कयूं, गेम था खेॾूं या एक्सरसाइज़ कयूं था, एक्सरसाइज़ वर्ज़िश कयूं था या ITC ॿियो को कमु कयूं था। यूअर बॉडी इज़ डूइंग वर्क वाइल स्लीपिंग, जॾहिं तव्हां जेको आहे सो कमु कयो था या जेको सुम्ही रहिया आहियो। लाइक ब्रीथिंग, त साह खणो था, या बीटिंग यूअर हार्ट, मूवमेंट ऑफ द एलिमेंट्री केनाल। ऑल दीज प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी, सभिनीनि जेको आहे सो प्रोसेस में एनर्जीअ जी जेको आहे सो तवानाई जी ज़रूरत पए थी। एनर्जी जेको आहे सो असां हुनखे चवंदा आहियूं जंहिंमें कमु करण जी सलाहियत हुजे। भले असां सुम्हंदा हुजूं या ब्रीथिंग जो कमु कंदा हुजूं या बीटिंग जो कमु कंदा हुजूं या कोई बि जेको आहे सो कमु कंदा हुजूं, त हुन में जेको आहे सो छा थी पए, तवानाई जी असांखे ज़रूरत पए थी। In the previous class we have studied the organism produce energy। previous class में असां जेको आहे सो पढ़ियो होसीं, जेको गुज़री वियो क्लास, हुन में त एनर्जी जेको आहे सो एनर्जी छा खे थो सॼो वञे। लिविंग ऑर्गेनिज़म प्रोड्यूस एनर्जी, जानदार जेको आहे सो शयूं छा थियूं कनि, जानदार शयूं जेको आहे सो एनर्जी जेको आहे सो प्रोड्यूस कनि थियूं। तवानाई जेको आहे सो छा थियूं कनि, पैदा कनि थियूं जानदार शयूं। यू हैव आल्सो स्टडीज़ द मेजर ऑर्गेन्स ऑफ द रेस्पायरेटरी सिस्टम्स प्रोवाइड्स ऑक्सीजन से इन द ह्यूमन बॉडी। असां पिणु जेको आहे सो पढ़ियो होसीं त रेस्पायरेटरी सिस्टम जेको आहे सो प्रोवाइड करे थो ऑक्सीजन असांजी जेको आहे सो ह्यूमन बॉडीअ में, इंसान जे जिस्म में। नाउ यू विल स्टडी द मैकेनिज़म ऑफ रेस्पायरेशन इन ह्यूमन। असां जेको आहे सो हाणे पढ़ंदासीं त मैकेनिज़म हिन जो छा आहे, कहिड़े तरीक़े सां रेस्पायरेशन जो प्रोसेस थिए थो। वाट इज़ रेस्पायरेशन, हाउ रेस्पायरेशन अकर्स। रेस्पायरेशन जेको आहे सो छा आहे, ऐं जेको आहे सो हाउ रेस्पायरेशन अकर्स, कीअं जेको आहे सो रेस्पायरेशन थिए थो। Respiration is a biochemical process during which simple carbohydrates like glucose break down to release energy। respiration जे प्रोसेस में छा थो थी वञे, कार्बोहाइड्रेट्स जेको आहे सो छा था थियनि, कार्बोहाइड्रेट्स टुटनि था। कार्बोहाइड्रेट्स जी जेको आहे सो टुटी ग्लूकोज असांखे जेको आहे सो मिले थो, यानी मन खाधो जेको आहे सो ब्रेक डाउन थिए थो ऑक्सीजन जी मदद सां, ऐं असांखे तवानाई मुहैया करे थो। Every living organism needs oxygen, and for food respiration, food is converted into glucose that comes from the digestive system। हर जानदार शइ खे ज़रूरत पए थी ऑक्सीजन जी और रेस्पायरेशन जी कन्वर्ट करण जे लाइ ग्लूकोज फ्रॉम द डाइजेशन। फूड इज़ कन्वर्टेड, फूड खे जेको आहे कन्वर्ट करण जे लाइ, बदिलाइण जे लाइ, खाधे खे बदिलाइण लाइ ग्लूकोज में हिनखे रेस्पायरेशन जी ज़रूरत पए थी। वी ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम our respiration systems, then the circulatory system transport oxygen and food cells से food cell जे ज़रिए पए थो ग्लूकोज कंबाइन से ऑक्सीजन से टू द रिलीज एनर्जी। ग्लूकोज गॾिजी करे पोइ एनर्जी जेको आहे सो रिलीज़ करे थो, छॾे थो। इन द प्रोसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर गिवन ऑफ एज वेस्ट प्रोडक्ट। इन प्रोसेस में जेको आहे सो कार्बन डाइऑक्साइड जेको आहे सो छा थी वञे, वेस्ट प्रोडक्ट थी वञे, यानी माना ऑक्सीजन अची थी वञे, कार्बन डाइऑक्साइड ॿाहिरि निकिरे थी। ग्लूकोज ऐं ऑक्सीजन मिलनि था पाण में, त पोइ छा थो असांखे मिले, कार्बन डाइऑक्साइड जेको आहे सो रिलीज़ थिए थी, ऐं वाटर ऐं जेको आहे सो असांखे तवानाई मिले थी। नोस्टल्स, पेरिनस, ट्रेचिया, ब्रोंचाइज़, LOV, इहे सभई जेको आहे सो इन प्रोसेस आहे। रेस्पायरेशन जे प्रोसेस में इहे अहिड़े तरीक़े सां तरतीब वाइज सां जेको आहे सो थिए थो। पहिरियों नासन में जेको आहे सो अचे थी, नासन में अचण खां पोइ फेरिनेक्स में अचे थी, फेरिनेक्स में अचण खां पोइ हवा जेको आहे सो ट्रेचिया में अचे थी, वरी एपिक्स ऑफ लंग्स में अचे थी, वरी उन खां पोइ जेको आहे सो
एलोवीअ में ब्रोंचाइज़ में अचे थी। ब्रोंचाइज़ में अचण खां पोइ एलोवीअ में अची करे पोइ असांखे छा थी करे मदद करे थी सॼे जिस्म में फैलिजी वञे थी। पोइ जेको आहे सो ऑक्सीजन जेको आहे सो मिली करे ग्लूकोस खे छा थी करे खाधे खे जेको आहे सो ग्लूकोस जे फॉर्म में कन्वर्ट करण में मदद करे थी। खाधे खे यानी माना टोड़ में मदद करे थी। व्हाट इज़ ब्रीथिंग? ब्रीथिंग गैसेज एक्सचेंज ऐं ब्रीथिंग जो जेको आहे सो प्रोसेस आहे। गैसेज एक्सचेंज ऐं जेको आहे सो रेस्पायरेशन इनवॉल्व टू प्रोसेस। रेस्पायरेशन जेको आहे सो ॿिनि प्रोसेसनि ते इनवॉल्व आहे, मुश्तमिल आहे। ब्रीथिंग ते, गैसेज एक्सचेंज ते। व्हाट इज़ ब्रीथिंग? ब्रीथिंग जेको आहे सो छा आहे? साह खणण जो अमल छा आहे? कैन यू स्टे अलाइव विदाउट फूड वाटर अबाउट 1 डे? तव्हां जेको आहे सो ज़िंदा रही सघो था खाधो खाइण खां बग़ैर जेको आहे सो तव्हां ज़िंदा रही सघो था। तव्हां जेको आहे सो ज़िंदा रही सघो था कंहिं फूड आर वाटर अबाउट 1 डे। तव्हां जेको आहे सो हिकु ॾींहुं ज़िंदा रही सघो था फूड ऐं जेको आहे सो वाटर खां बग़ैर। द एक्सेप्टेड आंसर येस वी कैन। असां जेको आहे सो करे सघूं था। कैन यू स्टे अलाइव विदाउट ब्रीथिंग इवन फॉर अ शॉर्ट पीरियड टाइम? तव्हां जेको आहे सो रही सघो था शॉर्ट टाइम में ब्रीथिंग सां ब्रीथिंग साह खणण जे अमल खां बग़ैर रही सघो था, नथा रही सघो। यूअर आंसर शुड बी नाउ वी कैन नॉट। असां जेको आहे सो नथा रही सघूं। असां साह न खणंदासीं, ज़िंदा न रहंदासीं। वी ब्रीथ थ्रू द रेस्पायरेटरी सिस्टम। असां जेको आहे सो साह खणूं था जेको आहे सो रेस्पायरेटरी सिस्टम जे ज़रिए। एज़ यू ऑब्ज़र्व इन द फिगर्स 1.7 में जेको आहे सो तव्हां मुशाहिदो लही सघो था। लही सघो था त जेको आहे सो 1.7 में ॿुधाए थो त कीअं जेको आहे सो साह थिए थो। इलिस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग साह खणण जो जेको आहे सो अमल। As you observe the figure, the main organs of respiratory systems which oxygen enter into the body, oxygen जेको आहे सो इंटर दाख़िल थिए थी असांजे जिस्म में। In ordered breathing possible, the functions following parts is very important. Rib cage collection bones protects delicate lungs. rib cage जेको आहे छा थी करे कलेक्ट करे थी, जमा करे थी बोन्स के प्रोटेक्ट जेके कनि थियूं डेलीकेट लंग्स के। डायाफार्म इज़ मेस्कुलर शीट। डायाफार्म जेको आहे छा आहे? मेस्कुलर शीट आहे। हीअ जेको आहे डायाफार्म जेको आहे शीट आहे हीअ असांजी ॾेखारी थी वञे किताब में। थेरोसिक कैविटी चेस्ट कैविटी प्रोटेक्ट रेस्पायरेटरी सिस्टम। थेरोसिक जेको आहे सो कैविटी छा थी करे इहे चेस्ट कैविटी खे प्रोटेक्ट करे थी रेस्पायरेटरी सिस्टम खे। ब्रीथिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज़ टेकिंग inside the body and carbon dioxide given out from the body. ब्रीथिंग जेको आहे सो छा आहे? फिज़िकल प्रोसेस आहे जेको आहे सो जेको थिए थो जिस्म में ऑक्सीजन अंदरि अचे थी ऐं जेको आहे सो कार्बन डाइऑक्साइड छा थी थिए गिवन आउट फ्रॉम अ बॉडी। कार्बन डाइऑक्साइड जेको आहे सो ॿाहिरि थी निकिरे। ब्रीथिंग इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोसेस। ब्रीथिंग जेको आहे सो ब्रीथिंग खे ज़रूरत आहे ॿिनि प्रोसेस जी। The talking is the oxygen is called inhalation. Taking of oxygen जो वठण जो inhalation आहे। गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ॿाहिरि कढणु जेको आहे सो एक्सहेलेशन आहे। इनहेल कंदा आहियूं ऑक्सीजन सां। एक्सहेलेशन जेको आहे सो छा कंदा आहियूं? कार्बन डाइऑक्साइड ॿाहिरि कढंदा आहियूं असां। व्हाट इज़ गैसेज एक्सचेंज जेको आहे सो छाखे थो चयो वञे? विथ द एक्शन ऑफ डायाफार्म्स। डायाफार्म जी जेको आहे सो एक्शन सां सुञाणो वञे थो। रिब केज थेरो कैविटी ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनसाइड द एलोवी लंग्स। डायाफार्म रिब केज जी मदद सां जेको आहे सो एक्शन इहो परफॉर्म थिए थो। हाउ डज़ फ्रॉम द एलोवी डिफ्यूज़ ऑफ ब्लड कैपिलरी? कीअं जेको आहे सो डिफ्यूज़ेबल थिए थो। हाउ डज़ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड डिफ्यूज़ इन एलोवेलिया में जेको आहे सो कीअं जेको आहे सो डिफ्यूज़ थिए थी कार्बन डाइऑक्साइड। The exchange of gases between LOV and blood capillary is gases exchange। जेका गैसेस तब्दील थिए थी एलोविया में ऐं या ब्लड कैपिलरीज़ में इनखे जेको आहे छा थो चयो वञे? गैसेस जो एक्सचेंज आहे यानी माना ऑक्सीजन अचे थी ऐं जेको आहे कार्बन डाइऑक्साइड छा थी वञे? ॿाहिरि थी वञे। इन प्रोसेस खे जेको आहे छा थो चयो वञे? असांजो गैसेस एक्सचेंज जो प्रोसेस थो चयो वञे। अॼु जो लेक्चर हिते ई कंप्लीट थियो। सुभाणे वरी हितां खां शुरू कंदासीं रेस्पायरेटरी सिस्टम खां। महिरबानी करे हिन चैनल खे सब्सक्राइब कंदा। तव्हांजी वॾी महिरबानी।